Hello guys. Meet me again with Husnul Hanifah. Yeah, today we are going to learn about introduction. So, today I will explain to you about introduction. So, what is introduction exactly? Everyone, have you ever been in a new environment that we have not known before? Pernahkah kalian berada di lingkungan baru yang belum kita kenal sebelumnya? Misalkan saja berada di lingkungan kerja yang baru. So, what will we do? Apa yang harus kita lakukan? In this case, tentunya kita harus menjalin komunikasi dengan orang lain yang berada di sekitar kita, yang belum kita kenal sebelumnya. Salah satu yang harus kita lakukan dalam menjalin hubungan tersebut yaitu dengan introduction atau melakukan perkenalan agar komunikasi bisa terjalin satu sama lainnya. Ungkapan seperti apa yang harus kita gunakan untuk introduction ourselves in English? Let's study together with me. Okay, there are some expressions that we can use to make self-introduction. Ada beberapa ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan diri kita sendiri. The first is, Hello, I'm John. Hello, saya John. The response is, How do you do? I'm Julia. Once more, How do you do? I'm Julia. How do you do di sini tidak memiliki arti tapi biasa digunakan saat pertama kali bertemu dengan seseorang. I'm Julia. Saya Julia. The second one, we can use this expression also. Hello, my name is Charles. May I know your name? Once more. Hello, my name is Charles. May I know your name? Hello, nama saya George. Bolehkah saya tahu namamu? The responnya, we can use these expressions. Nice to meet you. I'm Sue. Once more, nice to meet you. I'm Sue. Senang bertemu denganmu. Saya Sue. The third one, we can use these expressions. I don't think we have met. I'm Kim. Once more, I don't think we have met. I'm Kim. Saya rasa kita belum bertemu. Saya Kim. The response is, pleased to meet you. I'm Eva. Once more, pleased to meet you. I'm Eva. Senang bertemu denganmu. Saya Eva. And we can use this expression also to make self-introduction. Hi, I am Mita. What's your name? Repeat after me. Hi, I am Mita. What's your name? Hai, saya Mita. Siapa namamu? The response is, Hi, I'm Icha, but everyone calls me Caca. Once more, Hi, I'm Icha, but everyone calls me Caca. Hai, saya Icha, tapi orang-orang memanggilku Caca. Besides that, dalam dunia pekerjaan pun khususnya saat interview, setiap orang pasti diharuskan untuk memperkenalkan diri sebaik mungkin agar berkesan untuk pihak instansi yang hendak menerima pekerja. Umumnya, dalam interview kerja itu digunakan dalam two language, dua bahasa, yakni Indonesia and English.
Interview kerja dengan bahasa Inggris or using English language terkadang dapat membuat kita berkecil hati dan minder. Walaupun hanya diminta untuk memperkenalkan diri in English dalam bahasa Inggris, banyak yang merasa kalau kemampuan berbahasa Inggrisnya belum memadai, sehingga para pelamar menjadi enggan untuk mencoba melamar. Padahal sebenarnya teman-teman, untuk memperkenalkan diri kepada pihak instansi saat interview kerja itu sama mudahnya seperti kita mengenalkan diri di depan kelas sewaktu masih duduk di bangku sekolah dulu. Masih ingat ya? Namun perbedaan yang paling mendasar dalam perkenalan bahasa Inggris saat interview dengan perkenalan bahasa Inggris di depan kelas waktu sekolah adalah hanya pada siapa kita memperkenalkan diri. Artinya begini, ketika kita memperkenalkan diri di depan kelas saat pelajaran bahasa Inggris, jika salah mengucapkan kata-kata berbahasa Inggris, mungkin kita hanya akan mendapat komentar dari guru saja. Namun, ketika kita memperkenalkan dalam bahasa Inggris, when we interview, ketika interview di depan pihak instansi, jika salah dalam mengucapkan kata dalam bahasa Inggris, dampaknya adalah tidak diterima di instansi yang dilamar. In this time, let's study how to introduce yourself in front of the other people or in front of the audience. Jadi mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara memperkenalkan diri kita di depan orang lain ataupun di depan pihak instansi yang akan menerima pekerja. Firstly, we can do opening an introduction. Firstly, we must open the introduction. There are some expressions that we can use to open the introduction. Jadi pertama kali kita harus membuka perkenalan kita dengan greeting and others. Okay, the first one, the expression that we can use is, "Good morning, I would like to introduce myself to you." Okay, once more. Good morning, I would like to introduce myself to you. Selamat pagi, saya akan memperkenalkan diri saya ke kamu atau kalian. The second one is, "Hi brother and sisters, standing in front of you all, let me introduce myself to you." Once more. Hi brother and sisters, standing in front of you all, let me introduce myself to you. Berdiri di depan kalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya ke kamu atau ke kalian. The third one is, please allow me to introduce myself. I am blah blah blah. Once more, please allow me to introduce myself. I am blah blah blah. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. I am blah blah blah. Saya blah blah blah. Okay, let's continue our material about introduction in front of the audience. Jadi setelah kita tahu bagaimana cara membuka introduction in front of the audience, let's we study about the content atau isi dari perkenalan kita. I will give you an example. Please listen carefully. My name is Febri Dian Cahaya Gumilar. You can call me Febri. I am 25 years old. I live in Jakarta. I graduated from Indonesia Islam University for English Education Department. My hobby is sport, especially playing badminton. I have family and one son. My name is Febri Dian Cahaya Gumilar. Nama saya adalah Febri Dian Cahaya Gumilar. You can call me Febri. Kamu dapat memanggilku Febri. I am 25 years old. Saya 25 tahun. I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. I graduated from Indonesia Islam University for English Education Department. Saya lulus dari
Universitas Islam Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. My hobby is sport, especially playing badminton. Hobi saya adalah olahraga, terutama bermain bulu tangkis. I have family and one son. Saya punya keluarga dan 1 orang anak laki-laki. The next is introduction someone to someone else. Memperkenalkan seseorang kepada seseorang yang lain. There are some expressions that we can use. First, Mr. blah blah blah, this is blah blah blah, my friend in this office. We can fill blah 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 with name. For example, Mr. Tony, this is Mira, my friend in this office. Pak Tony, ini Mira, temanku di kantor ini. We can use the other expressions like, I'd like to introduce you to Mr. Sandy. I'd like to introduce you to Mr. Sandy. Saya ingin memperkenalkan kamu ke Bapak Sandy. The third one, Dewi, let me introduce you to blah blah blah. Dewi, let me introduce you to blah blah blah. Dewi, izinkan aku memperkenalkan kamu kepada blah blah blah. You can fill the name. The next one, Siva, may I introduce you to blah blah blah? Siva, bolehkah saya memperkenalkan kamu kepada bla bla bla? You can fill the name. Bisa kamu isi dengan nama. The next is Mr. Alex, allow me introduce you to Miss bla bla bla. Bapak Alex, izinkan saya memperkenalkan kamu kepada Ibu. Okay, next is for make you easier to understand how introducing someone to someone else. Di sini saya buatkan tabel ya untuk mempermudah mempelajari gimana sih cara memperkenalkan seseorang ke seseorang yang lain. Introducer yang mengenalkan, response A, response B yang dikenalkan. First, I'd like to introduce Joe Smith. Response A, how do you do? Response B, how do you do? Saya ingin memperkenalkan Joe Smith. The second one, I'd like to introduce Indah. Response A, glad to meet you. Response B, the pleasure is mine. Saya ingin memperkenalkan Indah. Senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. I'd like you to meet Patrick. Saya ingin kamu bertemu dengan Patrick. Response A, nice to meet you, senang bertemu denganmu. Response B, nice to meet you too, senang bertemu denganmu juga. I want to introduce Tommy to you. Saya ingin memperkenalkan Tommy kepadamu. Response A, pleased to meet you. Response B, me too. Okay, here I have example how to introducing someone to someone else. Excuse me, Hoban. I'd like you to introduce Mr. Eugene Montalvo. He is the general manager of New York Post. And Mr. Montalvo, this is Mr. John Hoban, our partner from England. How do you do, Mr. Hoban? How do you do, Mr. Montalvo? Hoban, saya ingin kamu untuk kenal dengan Mr. Eugene Montalvo. Dia adalah manajer umum di New York Post. Dan Mr. Montalvo ini adalah Mr. John Hoban, partner kita dari Inggris. Well everyone, that's all our material today about introduction. Do you get it? Thank you so much and don't forget to practice. And the last I say goodbye. See you.